Hallo gegen Jeffrey Hurley. Hallo macht den Turn 1 die Linie zu. Berg Wah, teman-teman. Wih, nemu mainan. Wih, keren nih. Wow, mobil towing, teman-teman, keren. Keren sekali. Oke, teman-teman, masukin. Kakak buat tempatnya. Kalau mau main ke sini nih. Oke, let's go, teman-teman. Masukin. Wih, keren ya. Oke. Mantul. Oke, teman-teman, kita cari lagi. Duh. Semoga nemu banyak nih. Duh. Wah. Wadidaw. Wah, motor cross, teman-teman. Hallo gegen Jeffrey Hurley. Hallo macht den Turn 1 die Linie zu. Berg Hurley Vorderrad. Wih, keren sekali. Wih, oke, teman-teman, masukin. Mantul ya. Oke. Semoga nemu banyak, teman-teman. Oke, let's go. Duh. Wadidaw. Wah. Wadidaw. Wah. Banyak banget, teman-teman, mainannya. Oke, kita ambil satu-satu, teman-teman. Kita review. Wih, keren ya. Oke, masukin ke tempat yang kakak bawa. Wih. Apa dulu ya? Duh. Wow, apa nih? Wih. Mobil Jeep keren. Keren sekali. Wih, mantul. Oke, masukin, teman-teman. Let's go. Apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, mobil ambulan polis. Keren. Oke, masukin. Oh iya, teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe dan tekan loncengnya, teman-teman. Terima kasih. Let's go. Duh. Apalagi ya? Duh. Wow, apa nih? Wah. Mobil molen. Keren. Mobil buat ngejar jalan, mantul. Masukin. Keren ya. Let's go. Apalagi ya? Duh. Wow, apa nih? Wih, mobil derek, keren. Mantul, masukin. Wih. Apalagi ya? Duh. Wow, apa nih? Wih, ini damkar, keren. Keren. Oke, masukin, teman-teman. Let's go. Apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, Stayo, keren. Tidak, bukan salahmu. Aku tidak akan menyelesaikan ruteku kalau bukan berkat bantuanmu. Oke, masukin. Wih, mantul ya. Oke, apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, mobil BBM Shell, keren. Keren sekali. Wih, mantul ya. Oke, masukin. Wih. Apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, pesawat Republik Indonesia, keren sekali. Oke, teman-teman, masukin. Taruh sini saja, teman-teman. Let's go. Apalagi ya? Duh. Wow, apa nih? Wih, Bistayo, keren. Tidak, bukan salahmu. Aku tidak akan menyelesaikan ruteku kalau bukan berkat bantuanmu. Oke, masukin. Wih. Mantul ya. Wih, mainannya bagus banget, teman-teman. Let's go. Apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, kereta Thomas, keren sekali. Oke, masukin. Duh. Taruh sini. Wih, keren. Apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, ini BBM pengangkut sel, keren.
Oke teman-teman, masukin. Duh, mantul ya. Oke, taruh sini. Duh, apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, ini helikopter, keren sekali. Oke, masukin teman-teman, taruh sini. Wih, keren mainnya teman-teman. Let's go. Apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, ini kereta Thomas. Kereta api Thomas, keren sekali teman-teman. Mantul, masukin, taruh sini teman-teman. Wih, mantul ya. Oke, apalagi ya? Duh. Wow, apa nih? Wih, ini mobil towing, mobil hewan, keren. Oke, masukin. Wih, mantul ya. Taruh sini teman-teman. Let's go. Apalagi ya? Duh. Wah, apa nih? Wih, ini mobil pos, mobil antar barang atau kirim surat, keren. Oke, masukin. Wah, masih ada teman-teman, satu lagi. Wih. Wow, apa nih? Wih, mobil balap Queen. Keren sekali teman-teman, mantul ya. Oke, mainannya sudah semua teman-teman, sudah terkumpul. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih teman-teman, bye bye, sampai jumpa.